ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо автоблогер. Бодрои азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаби ман +7 906 095 56 86 қади дар рақамҳои ватсаби мо роҳӣ кинед суратҳоша ёки видеоша қади маълумотҳои пурраш. иншаалло ки дар муддати кӯтоҳ дар ҳамин 2-3 рӯз дар 4 ютуб канал ва телеграм реклама карда бо хости Аллоҳ фурӯхта медиҳем. дастгирӣ кунед, дастгирии шумо пешравии мост. Бардарҷонои ман, шабатон бахайр бошад. Марҳамат, срочная дигар Toyota Avalon комплектация Limited 5 моҳ тонировка, 5 моҳ ҳуҷҷат дорад, мотор 3.5, ҳолати беҳтарин. Нархаш бошад срочная бардарҷоно 115 000 сомон. боз муомила дорад. Ягон майдаи дигар бардаро харидоро успет кунед. Сабаби фурӯхтанашон бардаро ягон та мегӯянд ки Range Rover Sport-ои дизел гирам фистодан солҳои 14-15. Марҳамат, агар ягон та Range Rover Sport бошад, агар алиш мекунад болои пул метиҳам бардаро. Тонировкаи 100%, 5 моҳи дигар кунед, дискачош бабомош дар ҳолати хуб. Ахи бошам нигоҳ кунед. Комплектацияш лимитед даст бардаро. XL-и лимитедошон боз зур мешад. Ҳозир мебинем ки чӣ дорад, чӣ не бардаро. Аз хер дорона, срочни фурӯхта мешад. Марҳамат бардаро. Салонро бинем. Дискачоша бинем бардаро. Подсветка дошта салонаш, ҳолати салон, кожни салон, светли салон, кожааш бисёр дар ҳолати хуб аст. 4 та дар без ключовой доступ, сидени лифт, памят сидени, вин-код на вин-кода нигоҳ кунед. 2010 моҳи 05 бардаро. Подсветкаи салон, мебелни рул, мультирул, монитор, акустика, JBL. Коробка автомат ҳам багри сидени, ҳам вентиляция сидени мешад бардаро. Лимитедошон. Передачаша бинед. Марҳамат. Пробегаш чанд бошад? Пробега дидан дар кор 184 000 мил пробег доштааст. Ошибка надорад бардаро. Чипаш дохили салон банес барои ҳамин калитча брондаги аст. Мебелни рул, мультирул, тарпедачош шурака аст, потолокош аликантара, люкам дорад бардаро. Вин-кода мондам ё ниёзи вин-кода меонам, занед бинед бардаро. Марҳамат. хел аз бардарҷонои ман, марҳамат, фикратон ҳатван насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошинаи арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон ҳафта дубай деҷина. Бай аст мешимча. Ана бардарҷонои ман, шумо нигоҳ кунед, ана легендачаи Toyota Corolla 1 мегӯяни мошина. Я бардаро ҳоҷибо овардаган инҷо. Ана подписчики мои тағоҷон хела шуд. Анҷа хела шуд мегӯям подписчики шумо юм кисадан бар. Солаш 2006 буд. Ҳолати мошинчашон бисёр хушрӯ. Як даст гаштага таво? Чанд сол шуд дасти шумо бинед? 1 сол шудааст дасти худашон бардаро. Сеташам бисёр неки сети хушрӯ. Сеташ неки тағоҷон молодёж нист дасан, бачакои ёш гиранам роҳат када мегардам. Мегӯям ки бардаро тонировкаша нав чанд рӯз фиқтем? 20 рӯз шудааст, тонировкаша нав гузарондем. 50% тонировка дорад. Налогаш бошад, агар ҳуҷҷатои соломаш нав 2 моҳ шудааст, 10 моҳи дигар дорад. мошини Европа нархи 80-85 000 сомон иқтисодиги гуфтам не. Тағоҷон нархи беҳтарин монем ки савдо шавад. Розӣ кардем амҷа бардаро, нархаша розӣ кардем 72 000 сомон. Хел таво. Ягон майда бо арзон мешад, камтаре ки дигар иримаш бар. Мебинем аз номи канали мо биёед бардарои ман бисёр инсони хуб ҳастанд, бо ягон майда арзон мекунанд. Неки мошинчашон бардаро худаш маълум аст, чӣ нигоҳ кунед бардаро. Худаш нур дорад мошинчашон, хушрӯак аст мошинчашон. Амиватил фар дорад, краскаш неки махтар шуд. Срочно 72 000 муомила дорад. Ҳуҷҷатошо гуфтем, ҳар душам харид солома. Дискачои фасон ба момош дар ҳолати хуб аст. Нигоҳ кунед бардарҷонои ман. Автобусшо мебинед. Ана. Ки мошинча ба беҳтарин ҳолат даростига махруҷ шуд бардаро. Салон ҳозир мебинем. Марҳамат, ҳолати салон бардаро. Салони сиёҳ, 4 электро даст. Коробка механика, Европа, ягон ки перекидка нест. Японкошон бардаро перекидка мешади мошинчое. Ин бе перекидка бардаро. Ана нигоҳ кунед баъзо. Коробка механика 5 тага. Пробегаш чанд бошад мебинем. Кондитсионер дорад, кондитсионерош кор мекунад, салончош хушрӯак аст бардаро. 142 000 километр пробег доштааст. Беҳад кам агар рост бошад. Беҳад пробеги кам бардаро. Марҳамат. ҳолаташ хушрӯак рӯчошам нигоҳ кунед, кондитсионер кор мекарда бошад пурсам. Кондитсионераш мегӯянд кор мекунад, хунукиш хушрӯ хунук накарда аст, ҳамин фрионаш ба фикрам ки тамом шудааги аст, кам шудааги аст. баъд ин мошина бардаро сабаби фурӯхтанашон мегӯянд ки хона мехарем, ягон квартира хона бошад, агар марҳамат бардаро алиш кунед, болои пул метиҳам. Чӣ хел аст ин бардаро? 77 000 сом муомила дорад, варианти алиш танҳо бо квартира бардаро. Ягон душанбе ба шаҳри Душанбе ба ягон квартира дошта бошед, нархи дастрас гап занед бардаро, мошина метиҳам, бо болои пул метиҳам, квартира мегирад. Сабаби фурӯхтанашон ин мехаст, не ки мегӯям
میگن ماشین بهترین ماشین است، ماشینی با برکت است گفته ایستادم. فکرتون نکنید لایک فراموش نکنید، با دوستان روان کنید. تشکر زیاد با من. برادر جانو، آپا جانو، خواهر جانو تماشا کنید. خوندای الانترا سال 2023 سه کلیت بود است برادر رو نگاه کنید، سه تا کلید داشته است، دو تا دیگه ش برده فروشیدن نرمانی پول نجات. خب این ماشین چه ما برادرای من 3 سال خیتای است، بورکای خیتای میگیم کو موتور 1.6 حجتش 2 ماه 3 ماه دیگر حجت داشته است، تنیروفکش 5 یا 6 ماه دیگر لباویچش آنتی بلیک. نرخ برادر 170,000 سوم مونیم امناد در جان، نرخ بهترین باید رواد فروردن. گفتم مکا جان یک نرخ مونیم که همین رواد روزی میشه در نرخ میگم. گفتم چند 150 گفتم، نیم ساعت فکر کردم گفتن که 150 موندم بخیر مالی میمونیم، من با پول در خور فروشنی نکیوز میبیام با ارزون میکنم. گفتم ارزون نکنه دیگه 150 میلیون نرخ با انصافانه میشه دیگه رای ارزون نکنه. خیلی گفتن مالی برای همین برادر 150,000 سوم آخری نرخ به سودا. باور دارم ارزنده سال 2023 است برادر، 2023 سال در روفکا حجتاش هم گفتم خیلی دیگر ماشین نه پناه است، 26,000 کیلومتر بود شد پرابک دارد برادر، نخود نه ارزان. نگاه کنید فیگوروش خلاص رای بروش برادر، دیسکاچوش هم خوشی خوندای اعلان ترافیک من مرحمت کنید. ماشین چای بهترین است، نرخی بهترین کنید 150,000 سوم. بالونچوش هم نه پناه است. انا حالتی سلامش کوژنی سلام است، پاکت پیچ است که полегче ева коврик даст, бесключевой доступ, сиденье ручное, машин старт стоп. Она мониторчо шумит, мониторчо андроиди ки мебиад ко хелеб даст. Штокчо шумит чихласт. Пробег 26,000 километр, штокош необычный даст ки рулаш хушлас бардо, рулаш махлас. Идётный дизайнер рулаш чихласт. Коробка автомат, кондиционер, ях, мехи, комплектация простой аст бардо, комплектация багат не кожа, кен бахшиш бардо, не кожа ку. Не латта даст бардо, абри салафан шук кожа даст, латта салнаш латтаги не хи материалы хушук. Мархамат конид, кондиционерш беҳтарин кор мекардаст. 150,000 чихел аст бардо. چخیل از برادر جانوی من مرحمت. فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید، با کانال ما ابونه شید. با احترام کانال دوست داشتتون هفته دبی تجه ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید، با کانال ما باشید. تشکر زیاد. مرحمت برادرو، بازیت دیگر تویوتا کامری 5 کوزوفی 55 برادرو. انا این ماشین ما سالی 2016 بود است برادر جان. حالتش خوشوک است، بعد نه ماشین برادرای من زبرکه خیتوی. نرخ نگاه کنید، سراچ برادرای من 158,000 سوم. نرخ بهترین است. خیلی این ماشین 170,000 گفتن 180,000 قبول کردگی بودیم، نرخ نوشا ندونسته باز آوردن که همین اکا جان چند پول مونه 170 میمونه میرا این قیمت قبول کردگی بودن. گفتم اکا جان کنی ماشینتون نگاه کنه، ماشین دیدم باردارو گفتم 170 اکو سراچ نی فروختن نمیتونینه. این ماشین 165 70 60 میمونه برای که زبورکش خیتوی است باردارو. به پریکیتکاس نکی پریکیتکا نیست، به پریکیتکا موتور 2 لیتر میشه باردارو، 4 سیلندر موتوری 2.0 میشه. Камера сходаки хушрак аст, неки салони светли, салончо шебне чихлас. Мошин сборка хитой рулош ранги рули камри 3, камри 4 бари мешад бардор. Неки оригинал 5 аст. Я хело фикр мекунам ки ин 4 5 кадаги 3 5 кадаги гуфтан хитой ҳаме хело мебиёд бардор. Ана штоки чи аст? Штоки ранги 4 бари мешад, рулошам ранги 4 бари мешад бардор. Фаҳмидедан неки худаш заводской ҳаме хело аст. Мониторчо шебне ҳолати салон, салончо шам бад нест. Пробега чанд буде мошина, калитка тимоши бардару, я борзавади мекунем, ана кондиционерош кор мекунад, климат контролош бинед бардару, климат контроли камри 5 нами хел небиёдан, 4 хел нест. Дидед бардару хел аралаш аст ин мошина, сборкаш ҳам хел аст баш. Климат контрол ранги 5 ва беспроводной надорад, хуб обогрев сидений дорад, рули 4 нами хел аст. Ана 160,000 километр пробег доштааст, пробегаш кам аст. Марҳамат бардару сроч нест, ҳаст хел дорам мебинед рол доштааст. چخیل است برادرای من مرحمت کنید 158,000 سوم نرخ بهترین سراچینه. فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید، با کانال ما ابونه شید. باز ماشین ارزان دسترس باوری دارم از کانال ما پیدا کنید. با احترام هفته دبی تجه بای بای بای. برادرای من انا برای شما وضعیت دیگر تویوتا کامری 2 کامپلکتاسیون خوب بکنید. ایکسلی گویم نه برادر، این ایکسلی حساب نمیشه برادرای من، ایکسلی کره میشه، ایکسلی بعد امریکا میشه برادر. انا دیگه جو بردار نه یاپونکا با خودش به کامپلکتاسیون دارد، نه لیمیتد و دیگنس و جیو. خب یوروپا باشد بردارای من کامپلکتاسیونش یگان چی نمی‌نویسه داخلش به نکی فول میشه بردار، رنگی ایکسلی میشه کامپلکتاسیون. اینا شما نشون میدم سال 2011 بردارای من انا یوروپا موتور 2.4 موتوری 2.5 ندارد یوروپا بردار، موتوری 2.4 دارد، بعد موتوری 3.5 دارد یوروپا بردارای من. خب حالت ماشینشون به حد خوشراک است. 115,000 فرستاده دادم برای شما. نه نگاه کنید 105,000 سوم راضی کردیم.
нархи беҳтарин кади кондитсионеру яхҳолат беҳтарин, ҳолаташ беҳтарин, солаш тоза 2011 рестайлинг аст бародаро. Дискачоша бинед чӣ хел аст, дискошам хеле мешавад. Парктроника меватил фар доштааст, балоношам нав аст бародаро. Мошин бародаро ҳуҷҷатош тамом шудааст, утилизатсия дорад. Чӣ хел аст бародарҷоно, нигоҳ кунед на дискачош хушрӯ, балонош нав, стопош бародаро аз худаш меснеки. Барои ки ин стопи Европа, Япония ба ин хел стоп намебиёд. Ин стопи Америка аст, Корея аст, баъд стопи хуб Дубайдан ба фикрам камтар дига хелтар аст, нами хел стоп намебиёд. Европа, Япония бародаро обични стопҳои дорои састи нами хел стоп кати мебиёд мошино. Хуб ҳолати салон, кожни салон, салони сиёҳ бародаро. Дидед? Салончаш бародаро ман сиёҳ аст. Салони сиёҳ бародаро танҳо ва танҳо Европа мебиёд. Дига ҷо салони сиёҳ надорам. Кожни салон дорам, сиёҳ надорам. Сиёҳ фақат Европа мешавад. Сидени лифт, мебелни салон, мебелни рул, мултирул. Нигоҳ кунед, русификатсия аст. Русия аст, на топлива на 80 км. Хуб 114 000 км пробег. Айрабак, якта ишибка доштааст. Монитори Android, старсоб задаган, абагреф сидени, салон нигоҳ кунед чӣ хел тозак аст. Марҳамат бародарин. ҳолати беҳтарин кади. Срочни фурӯхта мешавад. Ҳаст хайр дурӯ. Чӣ хел аст бародарҷонои ман? Марҳамат. Фикратон наесед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Авто Дубай Теҷина. Бай. Бародарҷонои ман, рӯзатон хуш бошад. Марҳамат. Тамошо кунед дар канали Авто Дубай Теҷа боз ятаи дигар Toyota Land Cruiser Prado. Ду калита даст бародаро, ду калита. Соли 2014 Европа мотор бошад агар ана 406 синдира V6 яки. Тонировка ҳуҷҷатош мегӯянд салона. Хато накунам, мумкин 10-11 моҳи дигар бошад. Ана мошин бародаро чӣ хел лифтем Европа. Сафед трёх компонент, ҳолаташ беҳтарин. Бе ягон камбудӣ. Срочни фурӯхта мешавад. Харидоро бошед, марҳамат кунед. Срочни бародаро нархашам нархи беҳтарин. Диска балонош нав, кузуфош тозак. Мошин заваҷони мотораш овозашам хапас будаст кина. Запаскошам пачка будаст бародаро. Даже запаскошам пачка, ин қаҷош бародаро кор дорад кам-кам. Дидед бародаро бампера поён нижни часташ кам-кам кор дорад. Яки запаскаш на панавт аст. Салон ҳозир тамошо мекунем. Марҳамат. Салонро мебинем бародаро. ҳолати салон, ана. Салонаш бародаро, салони латтагӣ, салони сиёҳ, мебелни салон. Мошин бародарҷоно серқатор аст. Сидени лифт, ана старт-стоп, без ключевой доступ. Боз чӣ дорад? 225 000 километр пробег доштааст. Кожни рул, мултирул бародаро, круиз контрол, ана лабаҳояш бародарҷонои ман трешин дорад. Ин ҳолати салончош. Салонош хушрак аст. Мониторчоша бинед бародаро, старт-стоп, коробка автомат мешавад албатта. Холодильник дорад ҳамчаш. Кор мекунад бародаро. Ин ҳами холодильникаш махлу аст ман Pradо. Чӣ гуфтед бародаро? Махлу аст ба шумо ё не? Срочни бародаро, нарха нигоҳ кунед чанд. Боз муомила дорад барои подписчикои Авто Дубай. Калитоша чӣ хел гуфтем? Ду калита аст. Бай аст, ягон ошибка надорад. Ята лабаҳои бародаро, лабаҳои антиплик мезанед, хушрӯ мешавад. Нархаш бародарҷонои ман срочна 390 000 сомон муомила дорад, арзон карда мешавад. Чӣ хел аст? Марҳамат. Фикратон наесед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Авто Дубай Теҷина. Бай. Бародарҷонои ман, шабатон ба хайр бошад. Марҳамат. Боз нархҳои шабона дар канали Авто Дубай Теҷа. Lexus RX 350 овардаган бародарои ман, соли 2010. Нарх 145 000 сомон муомила дорад. Номерош падарка 8800 будаст бародаро. Ягон камбудӣ надорад фирестодан, срочни пул лозим фирестодан. 155 гуфтам, гуфтем не арзонтар bonем, 145 ба розӣ кардем, боз муомила хушрӯ дорад, боз арзон карда мешавад. Тонировкаш 4-5 моҳи дигар будаст, ҳуҷҷатош бошад салома бародаро. Нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Дискачош балонош дар ҳолати хуб, кузуфош тоза, 50% тонировка бародаро. ҳолаташ бародарҷонои ман беҳтарин аст. Ҳама хеле марҳамат. Дуведе бошад, 4 веде бошад, ҳозир мебинем бародаро. Ами дуведе аст, я 4 веде. ҳолати салон, салонаш светли, кожни салон, бисёр салонош дар ҳолати хуб аст. Ана сидени лифт, панел сидени бародаро. Вин-код на Корея Канада аст мошин 2010. Канада даст бин. Америка не Канада. Ана заводид мекунем, 4 веде даст, монитор дорад. Ана пробегаш чанд бошад? Ошибка доштаст, я дусета ошибка доштаст бародаро, нигоҳ кунед. Чӣ аст? АБС гирён аст, ба хайр аст. Пробега мебинем 203 000 километр пробегаш. Мил не бародаро, Канада километр мешавад. Салончош хушрӯ, тартелачоша бинед, на кожош бад нест. 145 хушрӯ муомила дорад, хушрӯ арзон карда мешавад. Срочни марҳамат успех кунед. Чӣ хел аст бародарҷоно? Марҳамат. Фикратон ҳатман наесед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас боварӣ дорам, аз канали мо пайдо мекунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Авто Дубай Теҷина. Бай аст мошинча.
барҷонои ман бай. Ассалому алайкум, рӯзатон хуш бошад. Дар канали Авто Дубай ТЖ бозати дигар Toyota Camry 2 овардаганд. Дар рестайлинг аст, мотор 3.5. Нархаш 77000 сомон фаристодан. Срочни бардаро. Нархи беҳтарин аст. Хеле бампери пешаш хурдош аст бардаро. Камбудиёш ҳам шумо мегӯем. Дар рестайлинг кардаган бардаро. Ба фикрам ки эска аст. До рестайлинг бошадам эска аст. Аз дискош ман инга фаристадам, барои ки дискош до рестайлинги эска салоношо мебинем. Баъд бо андех мешад ки эска аст ё эли аст ё XL аст. Хуб, сет металлик бардарҷоно. Ҳуҷҷатош солона тонировка доштааст, 6 моҳи дигар ҳуҷҷат доштааст. Утилизатсия дорад бардаро. 77000 сом барои подписчикои Авто Дубай. Дискош балумош дар ҳолати хуб бардаро. Кузуфош тоза аст, баъд нест бардарҷонои ман. Нархаш ба арзанда аст. Америка Дубай мотори 3.5 даст. Чӣ хел аст бардаро? ҳаст хер доро. Марҳамат кунед бардаро, шанса аз даст надиҳед, варианти беҳтарин аст. Ҳолати салон, оҳо кожни салон даст бо. Кожни салон, салони сиё бардаро. Инҷош кам-кам бардарҷонои ман ҷои чокаш чӣ шудагааст. Духтагиҳошон кушода шудагааст бардарои ман. Камбудиш намехад. Камбудиёш бардарои ман гуфтам дар кор аст. Ҳатман. Сидини лифт. Динко 2007 моҳи 96 будааст. Зане бинед када бо. Торпедачош бинед бардаро. Ин ин чихолаш ангош кандагӣ даст. Ин чихолаш алиш бинед бардаро. Торпедаш бардаро ин халаташ мехел аст. Бад нест, хеле меқаҷош гестаги аст. Ана монитор дорад, кондитсионер муҳимаш бардаро хушруях бари кор карда истодааст. Хуб, эска оригинал даст. Эска бардаро ин хел комплектатсия мешад. Штокҳои эска дигар аст, рулош дигар аст. Круиз контрол 218000 мил пробег кади бардаро. Марҳамат, чӣ хел аст бардаро ҳаст кардаро. Марҳамат бардарои ман, фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед ва канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Авто Дубай ТЖ. Бай аст мошинча. Ана бардарҷонои ман, касе ба агар Lexus ES 350 тозакои хушрӯякаш дар кор бошад, ана ин мошинча барои шумо. Солаш 2015 будааст. Нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯяк аст. Номерчошам хушрӯ, номерошам падарка. Мотор хай 3.5 6 цилиндра мешад. Тонировка ҳуҷҷатош солона аст. Хато накунам, ягон 11 моҳи дигар. Нархи 210000 сомон бе савдо, охири нарх фаристодан срочни. Хайрдоро бошад, марҳамат биёед аз наздик тамошо кунед, боз худатон суҳбат кунед. Дискачошо бинед чӣ хел хушрӯяк аст. Бодикитор 1618 аст. Саб сафедак американка. Задагиш бардарои ман ин лави кирилош камтарак задагӣ доштааст. Ҳамон бардаро хел задагиш страшни нест. Нигоҳ кунед, дискаҳо чӣ хел хушрӯяк аст. Диска балонаш бардаро бисёр хушрӯяк аст. Хуб, чӣ мебинем? Сафед трёхкомпонентни бардаро, балончош наутсем, без ключовой доступ 4 гараж, люк дорад, тонировка кафега дорад. Что хушрӯяк аст? Номерчошо мед GS аст. ES мешид бо хушбу мешид. Хеле ақибош, насадкои глюштелош, диффузорош, стопош ҳамаш бардаро полни рестайлинги аст. Ҷо солои нав аст. Марҳамат на 4 гараж без ключовой мешид, на сафед трёхкомпонентни ненегӯ зерно дорад. Салона бинед бардаро ина. Салончош чӣ хел хушрӯяк аст. Салонаш хе сиё кати ҷигарӣ бо комбинированӣ даст бардаро. Задни дефлекторчош беҳад хушрӯяк аст. Нигоҳ кунед бардаро. Сидени лифт, панел сидени бардаро, рулошам бинед, рулошам рулои F-спорти, рулои нав аст. Динко 2015 бинед бардаро. Зани динорифа мекунад. Салончош нигоҳ кунед чӣ хел зинда аст. Пробегаш родной чанда гаштагӣ. Пробегаш 125000 мил гаштагӣ аст. Ягон ачивка надорад. Бензинош полни фул аст бардаро. На, леписок чошам аст. Монитор, обогрев сидени, вентиляция сидени, се режим HD дорад бардарҷоно. Чӣ хел аст бардаро? Марҳамат кунед, фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Авто Дубай ТЖ. Бай аст бардаро. Бародарҷонои ман, шабатон хуш бошад. Марҳамат, дар канали Авто Дубай ТЖ нархҳои шабона 80000 сомон Hyundai Elantra соли 2017 нарх шафта истодагӣ дар бардаро. Неки мо гуфтем ки нархи арзонтар мо намехел, нарх камтар қимат намеку срочни намерад. Барои ин бардаро нархи розӣ кардем. Нигоҳ кунед, 72000 сомон нархи беҳтарин мошин бардаро 0 зада. Вин кодашо мебинед. Ина бинед чӣ хел хушрӯяк аст мошинча бардарои ман. 0 зада Америка ва дидед? ҳама ҷош бутта бутун аст бардаро. Соли 2017 пробегаш 100000 мил. На винкодош 2017 бардаро. Ҳозирам бад нест бардаро. Нигоҳ кунед, на ҳозирам бардарҷоно мошинча бад нест, неки камтарак меҳр додан дар кор, камтарак расход кардан дар кор бардарҷонои ман. Камбудиша ман ёфтам полировка бардаро. Ҳай полировка мекунед, лабаҳояш тирешин доштааст, лабаҳоша бардарои ман алиш мебинед. Кондитсионероша проверка кардам бардаро, кондитсионерош хушбу кор мекунад, бо гази евро 4 ам доштааст, расходаш бисёр кам аст. Духтарако, апашко, бародаро, додаро, ако бисёр мепурсед ки
то 70000 ماشین تو 70000 سوم چی ماشین خرم تو 75 چی ماشین خرم انا این ماشین یه بار شما از نظر گذرونید وین کدش خودتون دیدید نه موتور رنگی ساعت کار کرده است ممکن خدایش به کارش باشد یکی نه دیسکچوش شروع بالونش باردار من کامتر گرفته بود دست یکی بالونش نه لبوی علیش میکنید همین چیزا همه شما به نظر گرفته نگاه کنید بالا اخی بس که بولومنی بالونش خیلی بسته شروع نمیخواد میگردن این همه کمبودیاش به حساب گرفته به نظر گرفته باردارو از 85000 80000 سوم گرفتگیشون 72000 سوم روزی کردیم باردار نکی آخری نرخ به سالو срочно باردار جون ما کسی اسپیت کنه مرحمت اشتراکش ببینید باردار بیچاره گفت بر رنگ قطعش کم دیگه اون اشتراک نیمه نمیگرید میپرتید باردار اون تو دیگه میزنید خیلی هم کلاسیک از این مونت میشه باشین ما هم خیلی کرده بودم برای این باردارای من این نرخ بهترین شما پروست اسپیت کنید باردار جون ما شب میبید روز میبید کار میبید باردارو بیاید از نزدیک تماشا کنید انا سالن نگاه کنید باردارو سالن چوش شراک است که تاکسی گشتگی نیست گفته ایستادن باردارو بس که ما یا میخوام بسیار های کردگی نیستن نکی نمیدونیم باردار جون ما هیچ تون گفته نمیکنم نکی ماشین چه نخدو کاندیشنر روش یخ باردارو قوتش بعد نمیدونید خود باز خودتون زنید ببینید سروچنی است که باردارو این نرخ سروچنی تو همین یگان ساعت تو سحر پول لازم گفتن برای همین نرخ ارزان روزیشتا کاندیشنرش باردارو به حد خوش رو خونم میکنه لباویش باردارو تریشین داره پول لباوی علیش میکنه سالونچوش بعد نیست نه چخوچوش نبینید مرحمت پربگاش 200000 گشتگی است خیلی از باردار جنوی ما هست خیر درو مرحمت کنید نه سروچنا نرخ باردار جنوی ما نرخ قریب از اوپل استرادیا مرزا مونده خونده اوانتیوی که سال 2007 2008 هست که باردار حمله نرخش هم 70 75 80 میمونیم این سال 2017 باردار 72000 مونده ایستادیم خیلی فکر میکنم من نرخ ارزان بخواه خودتون فکراتون ببینید کاپوتش باردارو کم کم لکش پلیروفکا کار دارد نه لکش هم سوختگی نیست اینو نگاه کنید میتونه نمیتونه نه لکش سوختگی نمیشه این کراس کنه نمیشه تنها بای باردارای من کی پورس ایستادگی بود اوپل استرا جی گفت انا برای شما یافتم اوپل استرا جی باردار جنوی من سال 2003 استالین انجوی باشد کامپلکتش باید انجوی باشد باردار موتور 1.6 16 کلاپانه ما 1.6 اکاتیکا ستش باردارو بهترین ستی اصلا مخشرو بلور است باردارو تنیروفکاش باردار جنو تو آخری سال حجتش سالم ناگذرونده گیرد نرخش باردارو 75000 سوم گفتم نه 75 قیمت تعریف کردم باردارو نرخش 68000 سوم روزی کرده یگان کمبودی نداشته است یک تنه که این فرش هوار گرفتگی است باردارو نه این کمبودی دیدن بکو ممکن لامپشش جوش بخشش دیگه نیست بالونش نه پناه دست باردارو نه تماشا میکنه باردارو نه خوشراک است بلورچه سروچنی بای است باردارو سالن حاضر میبینیم چون داره اشتباهش مختا салончош кожни салон даст бадарона ашки боша романдина нигоҳ дид салончошин кожачоша бин бадар мислаш дузондагиам чихолош гази евро 4 абагреф сидени дорад ҳуҷатошамаш ана пробегаш бошад агар 215000 километр ҳолати салончош хушрак аст кондитсионер дорад бардаро 215000 пробегаш бояд ратмай бошад چی خیلی است باردارو هست خیلی درست سروچنی فروختن شب مرحمت چی خیلی از بارداروی من مرحمت به شما مخصوص شد یا نه فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید به کانال ما عضو نشید باز ماشین ارزان دسترس باوری دارم از کانال ما حتما پیدا میکنید با احترام کانال دوست داشتهتون هفته دبی تجینا بای است مرحمت باردار جونای من اپا جونو خواهر جونو شبتون بخیر باشد مرحمت تماشا کنید نه خواهرکی مو انا اینجا چی آورده گاز نماش چی بودی ماشین چشا شورالت باردارو شورالت میشه نه دایو بلاس دایو لاسیتی خلاص هرچی یه چیز است دایو لاسیتی است ماشین چه باردارو سالی 2005 گفتن یا 6 2005 گاز باردارو موتور 1.5 خرابکش автомат بعد نیست باردارو نرخ نگاه کنید 40000 سوم گفتم نه 40000 سوم نه کی بفروشی 40000 قیمت‌تر است نمرش ببینید 9001 است نرخش باردارو روزی کردم 33000 سوم باز کمتر معامله میشه باز کمتر معامله کرده ارزان میکنه مرحمت کنید باردارو دو درکو اپا جونو خار جونو خیلی تو میپرسید که ماشین دختری چی دوره تو 3000 5000 انا ماشین باردارو دختری گویم میشه بچگی هم دختری هم برای که کاروکش автомат است خوب سالش گفته ماشین کاریه باردارو زواجونی نخدو است نه دیسکچر با اونجا شده دیسکچرش با پرستیژ دیگه وقتی باشن یه خیلی پارتونیک چوشون بود تو تا طرفش هست تو طرفش نیست مرحمت روشنی فروخته میشه بارداروی ما نرخی بهترین 33000 سوم معامله دارد مرحمت کنید خیر دارو نه حالت سالن چوروین الکترا پاکت داشت کوین سالن است چی بود فکرم کوین سالن است ولی کاره ماشین газам доштаст гази простой пробегаш 3 круг 300000 километр гаштаги аст коробка автомат абагреф сидин доштаст ку тарбеда чош самон чош бинед кондитсионер дошта бошад ё не кондитсионераш фаҳмидан дар гор
کار میکنه کانیسنش میگن یکی گرمی تو داشت میگم من فهمیدم چه کانیسن کنه کار میکرده سه پروسه به فکرم دی فریونش بود شد از گرمیش خنوکیش سوس کفته ایستادن این خیلی از مرحمت خیلی هستم باردارم مرحمت کنید فکرتون حتما نشید لایک فراموش نکنید به کانال ما ابون شید باز مشنا ارزان دسترس باوری دارم از کانال ما میتونید پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتتون هفته دو بای تجینا بای 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 است جنوی من نگاه کنید دوست دارونی خوندای الانترا انا الانترا چه یاد داره که ما پاکپیچ چیکو آوردگی است نمیگه تاکسی گشتگی نیست انا اینا یک سال چند پول به چند سال پیش خریدگی بس بازی باشد بارداران نرخ نو خودتون میدونید نرخ ارزان‌تر نرخ دسترس نرخ بهتری مونده 77000 سوم بازی کردیم بارداران سروچ نه تنیروف خوش انجا فایده تنیروف دارد یک 4 ماه دیگر حجتش باشد کمتر موندگی دست حجتش بارداران یک 12 سالش 2017 بارداران نه دیسکوش بالونچوش در حالت خوب ماشین چه بد نیست بارداران نگاه کنید خوشواک است نرخ بهترین سروچ نه بای 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 است بارداران سالن حاضر میبینیم ما بارداران حالت سالن چوش خوشرو معلوم است داشت که تاکسی گشتگی نیست بارداران توزا موشی خودش معلوم میشه دادارو 16 دست بریدارش دادارو 16 دست نترپیده چوش سالن چوش خوشواک است پرابگش چند باشد ریزین واجدی میاد دورد 144000 میل پرابگ داشته است کم از پرابگش مرحمت کنید باردارو نرخ بهترین من که روزی کردم حالتش خوشرو است نه من با خودم همش یک تا دیدم ماشین خودش معلوم توسعه‌اش به تعریف باردارو کسی گیرد بورد میکنه دخترکا پاشکو شما بسیار میپرسید مرحمت وریانت بهترین برای شما خیلی اصلا باردارو فکرتون نشید لایک فراموش نکنید و کانال ما ابون شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتتون هفته دو بای تجینا بای 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 انا باردارو کی پرسید ایستادگی بود تویوتا کمری 6 در کورپس انا باردارو کمری 6 خرو مرحمت کنید سال 2018 یوروپا باردارو موتور 2.5 تنیروفکا حجتش سالونا گفتم حالتش بهترین باردارجان من یوروپا میدونید خودتون که از همش قیمت از امریکا هم از ژاپن هم از خیتوی هم از همه جا باردارجان من وریانت یوروپاش قیمت میشه نرخش برای من نگاه کنید چند فیصد 255 فیصد دادن نه 245000 بازی کردم باز معامله دارد از نمی کانال ما گپ زنید سودا کنید معامله کنید گرید باردارو موتور 2.5 گفتم دیسک بالونچوش در حالت خوب است کузовش توزه سفید یا کمپانی اصلا باشه نگاه کنید استوپا اصلا باشه دو خوشه باید کشید فاروی پیشش برای کسی خوش هست که میکنیم باردارم سالن تماشا میکنیم مرحمت باردارم حالتی سالن کوژنی سالن کوژو شدن چیکار در حالت خوب نه پناه از کوژو شدن سیدینی لیفت اباگریف استار استوپ اباگریف سیدینی مانیتور سالن چوش باردارم رابک رادنوی 185000 کیلومتر دست باردارم کوژنی رول مولتی رول مانیتور задний камера старство потолокش هم سیاه بود است نمیشه حالا داره نمیشه نوارد دست باردارم خیلی دارم مرحمت نرخش هم برای این بهت ارزون 245000 سوم نمیشه بهترین زرد کن دورت باردارم دیدید تلفنم میاد پروسه زرد گرفتم بگیرید باش بسیم خیلی از باردارجانای من مرحمت کنید فکرتون حتما نشه لایک فراموش نکنید با کانال هفته دو بای تیجی باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس و ماشینی با تبلیغ گرفتن باور دارم حتما پیدا میکنید بای 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 او انا باردارجانای من تماشا کنید لوبیتیلوی مرسدس بنز باردارم بای 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 است که نگاه کنید باردارم نستایش لگنده 124 کузов یک کلاس باردارم سال 1991 کلاس 91 که باشه دوره حساب میشه دیسکاچوش میبینید چقدر خوشحال است خروم است دیسکاش موتورش میدونید چند از اینه موتورش 55 پارچه گیرن باردارو کاروکه автомат D پلس کتی نمرش پدرکا 307 باردارجان نرخ 100000 سوم فرستاده ده خیلی کم تر ارزانه 95000 سوم مرحمت باردارو خریدارای مرسدس بنز این ویدیو برای شما کریلوش ببینید باردارو پس استیلی والچوک تایر کرده گیرن والچوک هم کریلوش نمیخیل میشه باردارو نه رنگی همون والچوک تایر کرده گیرن خیلی شبیه گلوشتیچوش ببینید چه خیلی باردارو پس خیر برون روش 95000 سوم یگان کمبودی نه دورا دوست استفاده باز شما بیاید از منزل تماشا کنید مخلوق کنید سودا کنید ارزان کنید گیرید باردارو حاضر سالن تماشا میکنید یعنی سالن چوش خیلی است سالنش با سرخ بود است کوژنی سالن باینش سرخ کدگنه کالونکا چه خربزه دارد اوینش دو تاش الکتروپاکت اخیباش روشنی بود است рулош باردارجانو нигоҳ кунед рулоша инахи анатомически рул даст ҷойна электропакет кор мекунад ҳамаш коробка автомат D плюс штоки 210 кузов хатона кром задагӣ ҳастанд торпедаша бинед не торпеда сечка айку вале ҳам торпедачаш торпеда сечка аст бардарои
یا 210 باشد. نه این سیچکه باید باشد بردارو. باز بردارو ترپیدش از سیچکه اشتاق پیریگارش خطا نکنم از 210 هم. انا خیلی از بردارو هست خرداره نه مرحمت لیبی کیلو 124. فکرتونم بردار جنوی من نویسید. لایک فراموش نکنید با کانال ما ابونه شوید. باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید. با احترام کانال دوست داشتتون هفته دبی تجینا. بای 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 اسمیگه. настоящий легенда. Волк, станем легенда. Волк. Жено, мархамат нигоҳ кунед. Бозиятаи дигар Lexus RX 350. Срочни нархи беҳтарин кади дар канали Hafta Dubai TJ. Солаш 2018 даст, бале, 2018 сол. Танировка ҳоҷатош солона. Срочни фурӯхта мешавад, нархи беҳтарин бардар ҷано. Дискош баломош дар ҳолати хуб, баломош на панав даст бардаро. Кузуфош нигоҳ кунед, чӣ хушрак аст. бай аст меги бардар ҷано. Ман нархи беҳтарин кади марҳамат бардаро биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, испет кунед, бинед бардаро. Балони нафтем, салона нигоҳ кунед, ҷигари кади светли комбинирований даст, беҳтарин салон. Бисёр богатый салон. Инҷо шома заводская пленка дорад. Дарош нигоҳ кунед, тамошо. Сиденье лифт, память сидений, адаптивный фар, винко 2017-08 даст. 18 футам документош 18 начтаст. Ана, салоношо нигоҳ кунед. Обогрев сидений, вентиляция сидений, чорведе, се режим вождения, монитор, пробегаш бошад агар. Нигоҳ кунед бардаро чанд гаштаги. 73000 мил даст пробегаш кам аст бардаро. Ин кода занед бинед. Ҳолати салон чош хушрак аст. Срочни фурӯхта мешавад бардаро. Бай аст. Обогрев руля дорад. Мебелоша бинед чӣ хушрак аст. Дидед бардарои ман. Марҳамат. Старт-стоп хачорведе гуфтем, лукошам ҳаст. Ҳамин кодша дидан дар кор кунед, чӣ хел аст бардаро. Американка аст, ин кодаш бардаро агар ки задагиш ба хайр бошад ё нозада бошад беҳтарин аст. Нархи бардаро 290,000 сом муфтесада муомила дорад, задагиш ба хайр даст ва ай тарафаш камтар нами. Тарафи шофёр задагӣ дорад мегӯям, ин кода занед бинед. Марҳамат кунед. 2008 Lexus тамошо кунед, Lexus. Не, ин соли 2021-22 нест бардаро. Бодикити 22 аст, 23 аст, хулоси гап пеша бодикит кардагиам, неки солаш 2015 будаст бардаро. Ана танировка ҷатош 2-3 моҳи дигар. Нархи 210,000 сом муфтесадагидан, неки мо камтар арзон кардем. 199,000 сомон ба розӣ кардем бардаро. Нархи беҳтарин, неки охирин нарх муфтесадам. Марҳамат кунед, бодикитоша бинед ки чӣ хел омадагаст бардаро, ба шумо мақул аст ё не? Номерош падарка. Ина бай аст, бай куда кафтадагиам. Ина диска чош шуд, баломош дар ҳолати хуб, кузуфош шуд. Шуд карто заказ. Ақибошам бо бодикит буштаст. Ақибошам бардаро нав кардагиам. Диде чӣ хел хушрак аст, неабиш нишлигааст. Lexus RX 350. Ҳолати салон, кожни салон, мебелни салон бардаро. Салончош хушрак аст. Баломош на панав аст бардаро. Сиденье лифт, память сидений. Винкод занед бинед бардаро 2015 моҳи 04. Мебелни рул, мулкирул 116,000 мил пробег дорад. Хуб, боз чӣ дорад бардаро. Дуведе даст, чорведени, обогрев сидений, вентиляция сидений, старт-стоп, торпедачош, салончош неки беҳад хушрак аст. Ягон ҷош кандагӣ, дардагӣ надорад. Винкод ба бардаро 9 будаст. Винкода мондам ё не? Боз як бор дига мемонам, винкода бардаро задагӣ мегӯям умуман надорад. Марҳамат ня. 9 мошинча хушрак аст. Винкода занидини бардаро 2015, тоза 15 моҳи 04. Чӣ хел аст бардаро? Марҳамат кунед. Фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошинаҳо арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Hafta Dubai TJ. Бай аст мошинча. барои ман анаи Pradо тамошо кунед, чӣ хел хушрак аст. қаду қомати мошинча бинед бардаро. Срочни фурӯхта мешавад, нархи беҳтарин, номерош падарка 5000 будаст бардаро. Номеро бинед чӣ хел хушрак аст. Танировкачош 100% даст мошин бардаро. Солаш бардаро қариб 2009 будаст, барое ки 2008 моҳи 08 будаст бардар ҷано. Ана танировкаш 4 моҳ, ҳуҷҷатош солона будаст бардаро. Срочни нафурӯхта мешавад. Марҳамат кунед бардаро. Свет металлик мошин халиҷи Дубаи будаст. Нархашам нархи беҳтарин аст, боз муомила дорад бардаро. Нархи бардарои ман 160,000 сом муфтесадам. Нархи дид чӣ нархи беҳтарин 160,000, боз муомила дорад. Дискош, баломош дар ҳолати хуб, кузуфош тозак аст, нархи мошин дорад. Дидед бардаро чӣ хел хушрак аст. Саломат мебинед, мошин полни шумализатсия кардагидан, се қабата. Балончош нав, кожни салон, мебелни салон. Салончош дид чӣ хел хушрак аст. Холодильник албатта ки дорад. Холодильник ҳам дорад бардаро. Хуб, солаш бардаро ина 2008 моҳи 08 будаст бардаро. Ина 160 муомила дорад гуфтем. Пробегош ҳозир мебинем, монитори Android, салончош хушрак аст, на мебелни салон. 244,000 километр пробег аст. Я бор заведит кунем, на. Заведит чаша бина. Мебелни рул, круиз контрол, 244,000 километр пробег, ошибка умуман надорад.
چی داره دیگه خیلی زمین کامera کاندیشنر روش خاله میکنه و باعث نمیشه که ترک پریشنی هم داشته است بردار بای است خیلی از بردارای من به شما معقول شد یا نه مرحمت فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید به کانال ما ابونه شید باز ماشین ارزان دسترس با وردارا از کانال ما پیدا میکنید تشکر زیاد با کانال افتاتو پاکیج باشید